माया फारो हामबाया फारो जत चिनी आदों ते आदों जग्रबनो कुकुबुइनो चिनी प्राक्तन मंत्री जे कक साका आ कक एकदम काइसापानो नांगिया कक रही है उन्हीं आमाके देखेছেন 2003 সালে আমি এমএলএ ছিলাম উনি মন্ত্রী ছিলেন উনাদের বিরুদ্ধে বিধানসভায় তখনও বলতাম বামফ্রন্ট করে লাভ নেই ছিংমান হয়েছে আতা মরিন্দ্র রিয়াংনো সিংনি নরক মাত্র 32 বছর বয়স মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার নো ইয়াসি সুরিয়া প্রভু সাউ তিপ্রাসার নো ধ্বংস খাইনাই নং মানিক সরকার আছে जों किरिया किन्तु तिनी आं हायनिमेल देबबर्मा 20 बछर परे जे मंत्री रग्न या शिशुरी कक सामानि तिनी आ मंत्री रक तिप्रा मथाव फायै दफानि कक सामा खना बेलाय तंथगुाइছে अमुचिनी सक्सेस आनो अनेक बरफ खेलो तामो खाइছে নাই नरक आंचलिक दल खायै छोटो दले छोटो पावर बुफरु पावर फाइनाय बुफरु गाड़ी कानाय बुफरु दफान बागै सामुं तांनाय हांसागा गाड़ी कानान बरक गया इंडियन ऑयल नि मैनेजर नि चाकरी नो यागार खां आंते गाड़ी कायाफानो आनी खिसलां हाव बेरा उइनां दफान कक सानाय आबसानि समाय हाय तिनि जों नुगो बुसु खोना तो कक रस गोनां मंत्रीखे मानिक सरकार थानि दं आंला फुरबो नुगो हायचे दुनियानि जत मंत्री दफ्तर गाहाम मानिक सरकार थानिया फातार सारनि थानि आमरा कि बांगालीदेर शत्रु छिलाम आमी प्रश्न करछि तिप्रासारा कि कखनो बांगालीदेर शत्रु छिलो कखनोई ना নোয়াখালীও জাতি দাঙ্গাঙ্কা কে জায়গা দিয়েছে আমরা দিয়েছি পূর্ব পাকিস্তান থেকে पाकिस्तान में इंडिया युद्ध नांगले बांग्लादेश गठन खाइनानै लक्ष लक्ष हिंदू बांगाली त्रिपुराज्य हाक्का के जायगा करे दिएছে আমরা দিয়েছি তামবা ওয়ানসাবাই চিন্তাম শত্রু কিন্তু মানিক সরকার সুকুময় সেনগুপ্ত তিনি মানিক শাহ বিপ্লব দেব কোন ওয়ানসা মুখ্যমন্ত্রী ন তিপ্রাসানি দরদ जों नुगिया बिनि बागैसे ग्रेटर तिप्रालेन्ड आसाइबले আমরা কি কাজে ও কাজে গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড দাবি করতাছি না जों नाङैनो जों दाबि खायो चिनि हाउ जों बसाइ कक साइमालि है चिनि बोरै रेप खाइजागो तिनि बिचार करै चिनि बरक बथार जागो बिचार करै फायरमैन विश्वजित देवबर्मा डिउटी पायै बाइक चालकै फाइतानि से कासुयै नर भिडियो फुटेज लुकना पृथिवीनि इतिहासो एमन नृशंसभावे हत्या दुनियाते कोथाओ हय नाय किन्तु अरनि फातार सारक फुनुका जों तिप्रासारक हामजागिया आंखेनो तामबागि मा हामजागनाय नों 70 बछर नों हामजागियानि जागाया कारखानि कोक या कारखानि चामुं या कारखा आनि राजनैतिक अधिकार या कारखा तारपरे नोंआनो लामातेই बाइक चालनायनि अधिकार पर्यन्त रेलिया आरोबो नोंआनो कासुइ बुथार रयेছে आं बनमा हामजागनाय আমি প্রশ্ন করছি এখনো তো আমরা বলছি এখনো তো বলছি বাঙালিরা যেখানে আছে সেই জায়গা আমাদের দরকার নেই আমাদের পাহাড় আমাদের অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল যেখানে পানীয় জলের কোনো ব্যবস্থা নেই যেখানে রাস্তার কোনো ব্যবস্থা নেই সেই জায়গাটাই আমাদের দরকার এইটাকে নিয়ে আমরা গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড করব তারপর অনেক ওয়ানজি রক্তামসা ছোট্ট ত্রিপুরা রাজ্য আপনো ভাইকে বাঘ খাই নাই তাংমাই আংদাই গুয়াহাই রাজ্য গুয়ানি আয়তন বেশিবা মাত্র 3500 বর্গ কিলোমিটার এডিসিনি বর্তমান যে সাইজ 7500 বর্গ কিলোমিটার উনো তাংই जों মাইং নাই আর মহাভারত যুদ্ধ নাংলাই মানে 5টা গ্রাম বাগিরি দিহনি যুদ্ধর লাই মানে ইতিহাস দङ हिंदू धर्म जाना खाइने रो महाभारत ने कखनो मुई दुखलाई नहीं जाइत और एडिसी बा ताकबो विराट कतर कालाजारी
सागादै जों जखन हेलिकप्टार गाई थांगा नुखा बरकसो तंनाय गरिखो लंतरे बरकसो तंनाय गरिखो आ हानो रुइनो जोंनो ग्रेटार तिप्रालेण्ड रेडी जोंहाबो दाबि खालायब्ले दिनै जोंनि शिक्षित बरकरक दाबो बुजारो प्रश्न खाय तंनाय ग्रेटार तिप्रालेण्ड माननाय दे साबले तैरि फायनायबा साबो कन्ट्राक्ट नारागै दंखाबा नों एकजन शिक्षित बरक नोंखै सिया दे थांनाय 4.5 बछर बीजेपि सरकार दाम खायखा हाबायारि आं बारा तिनि नां पुइला हाका फायो हायते अमो जे सरक रोग मो सरंग अवस्था 100 बछर गोजाम सरक हायन थाङा दाबो बीजेपि सरकारनि मकल करि दे मानिक शाह विप्लव देवनि मकल करि दे किन्तु थाङै नाय दे बुइनि हावंके फातार सारक तंमा जागांके आगरतला नगो नगो थांनानि बागै सिमेन्टेड रूटनि सिमेन्ट बाय इट बाय क्लाय सरक स्रामजाक आरानि शत शत हाजार बरक हाबायारि आं पारा फाइनान बागै इंकाय अ लामाव थांनानि मतो कुन अवस्था करिका स्कर्पियो गाड़ी आरामदायक गाड़ीनि बिसिंगो स्कर्पियो गाड़ीबो कायसा गाहाम बिनि बागैनो सरकारनि मन्त्री रं बागै पाइजागो ओ गाड़ी ओ कासावैसो जों गाहामकै फाइमानिया मेजिक गाड़ी ओ काई थांनाय रंनि तामो मेजिक इंखना नगवान सुगैनाय दायते अमोदे अमन बागै दे जों बीजेपि समर्थन मा खायनाय आबायनो जोंनि आदा मरिन्द्रन बागै मानिक सरकार दुइटा दफ्तर खाबले आं मुइतो दङ कायसे काय जेल मनिन्द्र बाबू আপনি जेल তৈরি করুন টিপ্রাসার রোজটা নাংনাই উনি জেল মন্ত্রী ছিলেন আমরা প্রশ্ন করতাম খরক বুসুক বরক জেলে দং টিপ্রাসা বুসুক দং ওয়ানসা বুসুক দং জেল চাগলাইলিয়া চিন বরক রক জেলক লাইমানি উগ্রপন্থীরা মাইচারিবো জেলক লাইও উগ্রপন্থীরা সুতি হিমাবো জেলক লাইও উগ্রপন্থী নৌকানাতি হিন থামাবো জেলক লাইও मानिक सरकार हाजारे डिजारे जेलो चपखा जेलो स्रामनान बागै मन्त्री खा निन बरकदन हाइते कि अवस्था फायर सार्भिस दफ्तर कायसार गाबनो आगुन निबाव बो बरंगे हासके हासक खामै थाका हासके आगुन निबाइते पारबुनि थांनो मानो लामासो गरे এইভাবে সিংহনকায় জাবরা রেখা पुन्नो हंगा मांस रुई बाराय दनि खायत चिनि ताम नांमाबा चिनि नांमानि लामा नांमानि लेखापरा नांमानि रोजगार नांमानि तिनि बतो चिन रोजगारनि कक साजायगे तिनि ओरो अमरपुरनि चिनि वारियर्स ब्रादार्स नरो कक लांगि थारे नरो कक बा फिरनाय त्रिपुरा सरकार कয়েকদিন आगे STGT परीक्षा नार कायत ST रंगनि ग्रेजुएट टीचर नियोगनि बागै बड़ परीक्षा नाका एवं आ परीक्षाओ 110 जननि ऊपर चिनि बड़ क्वालिफाइड जाराय रक परीक्षा पास होनजाक शत शत तिनि पोस्ट खाली दङ आ खाली पोस्ट तामङै अमो तिनि रिक्रुट खायजागे हनसंना थांमानि मंत्री रतनलाल नाथ चिनी चाराय रंगनि बुमा खांबाज नाइलिया फंगायते नमस्कार सर मतो नमस्कार लागतो ना कि से তোমরা যাও দেখা যাইবো পরে নিনি বিনি থামছে রতন বাবুন থামছে আমি ভালোই জানি ওয়ানসারগনি মানথাই যত চাকরি নাহারি পাইকা একমাত্র মানথাই দंगु চিনি তিপ্রা রগনি আতা মনিন্দ্র কগ্ন সাগাথা চিঙ্গু চিনি মানথাই দাগবো দंगु चिनी मानथाय नो बरगरिया ताकुरो बिनि बागै जों मा साव चिनी हाव चिनी शासन खालायनान बागै जों जबा मा खालायनाय दिनै दिके दिके थांनाय दामनाय बरक दाम साजोंनो चिनी बारा नंजांनाय दै गरै तुकुजांनाय दै गरै खेतावारो दै गरै मो दै कोनो सरकार नुग्लिया चिनी बायथांनि सरकार ग्रेटार तिप्रालेण्ड जों तुम मानखायसा एकमात्र मो सम्भव बुंनाय जों एडिसिनि अवस्था नरक सिउ
তিনি 28 দিন চলিও ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তর শূন্য বাজেট একটা বাজেট করে ইয়াং রাজ্যনি মন্ত্রী উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী তিপ্রাসা আমক্রাই মন্ত্রী রামপদ জমাতিয়া সাউই পাগো आं एडिसिनि बुफा आनि बिसिं दिसि तिप्रासारक हामारि माननाय निन मकल कानादे नों नुगियादे तिप्रासारक तिनि साखाम नायजानान बागै रांमान्यां तोमन नों रामपद जमातिया नुगियादे रामपद जमातियानि थानि 5 मासनि मन्त्रिनि रिजांमानि आ गारि बाय बिना क्षमतासे तरजागै थांगो बिनि बागै आमति बरक रंनो जों मुनुष्य हिन्या जों मुनुष्य हुन्नाय 15 বছরটি মন্ত্রী চাজাক বরক পার্টি আকারে ত্রিপুরা মথা ভাইয়ে গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ড जों তিনি তুবুনান নাংখা আকক সানাই মনিন্দ্ররি आं हाय बरंसे जों सेल्यूट माख्लायनाय ताकुग्रक तुई सारा आ बानसे माया पाब्लिक साराबो पॉलिटिकल लीडर रक बानसे जों पाब्लिक रकसा थानसा मांगनाय जों साबनो बुटनाय जोंसो मा सिसारनाय जों साक साक मा सिसानाय जोंनि बर' मा सिसारनाय जों जुदि तिप्रासा थानसा दंखाय मन नांमानि कक तिप्रासा जुदि थानसा दंखाय ताख्लायनि विधानसभा निर्वाचन बीजेपी कांग्रेस सीपीएम जों केबनो नांगिया जों समीक्षा खालायरिखा जों 35टा सीट दखल खायमानो त्रिपुरा मथा एखान सरकार गठन खायमानो किन्तु जोंनो ताम निसा कय थेके पाइबो त्रिपुराते 3 भागेर 1 भाग ना ट्राइबेल केबो गगनि खाबा बर कालाजारी पाहाड़ाव थाङै कतजन बर गणना खायजाखा 18 मुरा लंतराव कतजन बरनो गणना खायखा आं अनिमास देबबर्मानि डाउट दङ त्रिपुरा राज्य के आदौ चीन बरং संख्या 13-14 লক্ষ আমার মনে হয় ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের সংখ্যা 18 থেকে 20 লাখ টঙ্গা হইছে তারপর চীন বড় গনি জায়গা হইছে অমনি বাগে দিনাঙ্গ যদি সরকার পাইকায় একটা পাড়া একটা নখ বাদ রিয়াওই जों প্রত্যেক বড় জনগণনা মাখলাইনাই অমসি চিনি প্রথম সামুং নাই আরে ও ডাটা বা বরং রিপ্লে अमर पुरो कम्पिउटार डेटा बरं सोनांगौ खुवाया बरं सोनांगौ दलाया बरं सोनांगौ चीन बर खरग बुसुक दं आरो जों सेंसास डिपार्टमेंट नि बिसिंतै चीन या फाव नाहारै जों पहिला बरक समागनि नै चीनखे बरक बांगिया देबा चीनबो बरक बांखा चीनखे पास बांलांलि आइছে बरं मानसे कुबलुंखै फुनुकसु आदम सुमारी जों मा खालायनाय बरक बागनि नै चीनी आसल बरक बुसुक बांखा तिनिও বীরগঞ্জ विधानसभा केंद्रनि चीनी वारियर संगान सानाय ताकुग्रक বীরগঞ্জ এমন একটা জায়গা তিপ্রাসা মুসলিম হিন্দুস্তানি এবং বিক্ষুব্ধ বিজেপি আমরা যদি এক হয়ে লড়াই করতে পারি বিজেপির অপশাসন থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি আমাকে কেউ বলেছে যে স্যার এখানে কিছু লোক আছেন যারা কক বরক বুঝতে পারেন না বাংলায় বলবেন বাংলায় তো বলি কক বরকেও তো অনেক বাংলা এখন আমরা যে কক বরক বলি এটা পরিষ্কার কক বরক না এখানেও বাংলা আছে হ্যাঁ আপনাদের বলছি বিজেপি যেভাবে শাসন করেছে কি দিয়েছে মানুষকে তামের খাবা যারা আমাদের প্রশ্ন করেন বিজেপি করে অনিমেষ দেববর্মা তুমি কি জানো বিজেপি আবার ক্ষমতায় আসবে কি করে বিজেপি ক্ষমতায় আসবে আমাদের প্রাক্তন মন্ত্রী ঠিকই বলেছেন গুন্ডারা চলিত তিনি যারা বিজেপি করেন তারা রেপ করলেও তাদের কোনো শাস্তি নেই যারা বিজেপি করেন তাদের বিরুদ্ধে কোনোদিন পুলিশের কেস তারা নেয় না তাঙ্গি দংবা বিজেপি বাইক বাহিনীর ওই বরং স্বীকৃতি তাঙ্গাই বিজেপি নি থানি বরক তেরক তেরক করিকা মানুষ এখন প্রশ্ন করতে শিখেছে বরক তাক প্রশ্ন করে কই গড়ে গড়ে রোজগার মোবাইল ফোন রাখক তাকবো রিলিয়া কিচ্ছু খাইমালিয়া বিজেপি আইছে ও বিজেপি
आगामी विधानसभा केंद्र वानसाब बोलंगो बरक बुट माया वानसारं बिसिंबो केबो कांग्रेस केबो सीपीएम केबो बीजेपी खंड बिखंडंगै थांनाय बीरगंज जुदि चिनी तिप्रा रक मुस्लिम रक बिक्षुब्ध बीजेपी रक ऐक्यबद्धभावे जों जुदि बुट रखाय जों बीरगंज कन्स्टिट्युएन्सि तिप्रा मथा जिदिनाय अमा हाइख्लायै 20टा तो जों जिदिनाय 20टानि भादारावबो दिनै पानिसागर मोहनपुर कल्याणपुर आइक्लाय गोबां विधानसभा केंद्र दङ जेखाने तिप्रासा 25 থেকে 35% तिप्रासा दङ अब जेनेरेल अथवा एससी सीट्स नामै दनिजाका आरोबो जुदि जों ऐक्यबद्धभावे दंखाय आ सीट रंनो दखल खाइबानि बिसिंथै 35टा सीट न्यूनतम दुइयै तिप्रा मथा बुबाग्रानि नेतृत्वे একটা সরকার গঠন খাইনানি চান্স দं এবং आ সরকার যখন গঠন কাদেনকাই जों पार्लामेंट तो साइमान নাই তখন মানিক সরকার থাকবে না তখন মানিক শাহ থাকবে না তখন বিপ্লব বাবু থাকবে না তখন থাকবে মহারাজ প্রদ্যুৎ বিক্রম মানিক্য বিনি লিডারশিপও বাঙালিদেরও জন্য ক্ষতি না হয় তিপ্রাসাদের জন্য বিশেষভাবে এডিসি এলাকাতে তিপ্রাসা এলাকার তুই जों ग्रेटर तिप्रालैंड गठन खाइनाय आ रेजोल्यूशन जों पास खाइमान নাই नरनां तेगाइसा गकसाव दिनै तिप्रा मथा गोरा गंग्रगं फाइमान बागै बीजेपी जोंनो किरिजागो हाय नरक खोनागोना नरेंद्र मोदी 28 तारिखआव त्रिपुरा राज्य फाइना दंमाने किन्तु नरेंद्र मोदी खबर नाहारै नायखा तिप्रासा वानसा मिली बुसुक फाइनो आस्ताबली मैदान दे पुंड पुंरी माया कारण की जों तिप्रा मथा 5 तारिख नवेम्बर जों अरब आस्ताबल मास गैदरिंग खाइनान कक खोनाय बीजेपी किरिजागै साका तिप्रा मथार आगे जुदि बीजेपी मास गैदरिंग खाइकाय आस्ताबल मैदान आदा फानु जों सुबुं मांलाक बिनि बागै जोंनो किरिवै बीजेपी घोषणा खाइका आमरा 7 तारिख नवेम्बर आमरा नरेंद्र मोदी जी के आनबो आबो बरक जों जखन 12 तारिख हिनि घोषणा खाइजाकुआ आबन पराखे ता खोनागातामो तिप्रा मथानो किरिमान बागे ताका 17 तारिख से नरेंद्र मोदी फाइजिना बुं भारतवर्षनि प्रधानमंत्री से यंगा भारती बाहरी देश चेंज मा खायंकाय बीजेपी नो जों किरिनान कोग्या तिप्रा मथान से बीजेपी किरिजा गहायते बिनि बागै मानिक शाह डॉक्टर मानिक शाह नो तिनियां चैलेंज जानो गइसाओ मानिक बाबू पृथ्वीर सबचेয়ে बृहत्तम दल बीजेपी যদি হয়ে থাকে সবচেয়ে চিকন পার্টি তিপ্রা মথাবাইরি লাইনাম বাগै হাইকোর্ট नि অর্ডার মানি ওই নভেম্বর नि ফার্স্ট উইক অন ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাইদে গুহারা হারে নাইছেন তিপ্রা মথাই Klaira gya takuro bini bagai village committee klaya pano sento bekasau kendo bidan sabha thangai gu hara hare nai tipra mothan thani BJP party abon bagi joto tiar tongmai di masaya manu yang nai lorai jengoro sao thajingo satung gutungo boktita dari mano horbai duibai satung bai klaino songramungo nok bisingo बिहिक बाय किसिप सिजागै आंदोलन नों याहैजे आंदोलन आं सावजार आंदोलन खायरो बिहिक बाय नो किसिप सिजागै दंगे दफान बागै जदि आंदोलन खायनांगाय नो खुगिया गारै सातुं मातेयानो जों आंदोलन मा खायनाय बस वारियर हाइजे आबचिन वारियर रो केबो चंखाय आसुंना सिट देमानो गारि अरगां मिছিল थांनाय खिसलांगो लाठी दि गाबोदायते नों हाय वारियर नांगिया थिंख्लय मा थांनाय हेते नांखाय गारिओ बसैबाय दोखै नुय साइकेल भारत रि आगरतला मिছিল मा थांनाय हेते गारि कुलबलिया हांखाय बस वारिया अनेक बरफ दं गारि मानलिया सीट मानलिया थांलाया मिছিलो थांगिया नो किबिलि थांगो आगामी 12 तारिख नवेम्बर चिनि जे जनसमावेश नाय ताकुतै बुकुकसं केउ कारजागिया क्लाय नगो खरकसा क्लायै
जों नगरे एमन महाजन समावेश मा खायनाय आस्ताबल जखन ग्रेटार टिप्रालेन्ड नि चिरिक नाय मुदिनि खुंजु दिल्लीआव आसुखै बखोनाना नांनाय आइছে आइ क्लाइचों যদি ডিমান্ড ক্লাইকায় চিনি গ্রেটার টিপ্রালেন্ড রিয়াই বানছেয়া আমরা তো জানি গ্রেটার টিপ্রালেন্ড সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এটা আমাদের খবর थाया करे जतनो सीपीएम बीजेपी खाइनाय दंखाय रेबती संग्रामाव थांलाय दंखाय तिनि ग्रेटार टिप्रालेन्ड नो तुयै आलोचना खाइना बागै केंद्रीय सरकार वंगथु खामो एकमात्र बुबाग्रा प्रदूत मानिकनि चेयरमैनशिप बाय टिप्रामथा संजावै जों ग्रेटार टिप्रालेन्ड दाबि तिसावैनो तिनि नरेंद्र मोदी हाय बरक मा वंगथुका टिप्रासारं बागै ग्रेटार टिप्रालेन्ड नाङै दंखायছে এবং চিনি বিশ্বাস আগামী ডিসেম্বর থাঙ্গি যখন যন্তর মন্তরতে ইন্ডিয়া গেটও থাঙ্গি ধর্নার নাই গ্রেটার টিপ্রালেন্ডনি ইমাং আবু মুখ থাংনাই তাখুরক বিনি বাগি যত ওয়ারিয়ার্স তিয়ার তঙ্গै দাগে জাগবানি সামুং जों তাবুকবো যারা টিপ্রামথানি গ্রেটার টিপ্রালেন্ড সম্পর্কে বুঝিয়াখো বরণ কাহামকে বুঝকনান বাগै ওয়ারিয়ার্স নগ নগ मा थांनाय হইছে चीनी ताबुबो गोबांमा ताकुकते बुकुकसं बुल बुजिवै सरकारनि फेसिलिटिस जानन बागै नक मनन बागै जों सरकारनि उक्लक क्लक खाब्रुमलाय दङ किन्तु म सरकार जोंनो नक बरिग्लाक लामा बरिग्लाक मुंसारिग्लाक आ सरकार आगामी 3 मास परे टिप्रामथानसो सरकार नाय आफुरो तिनि वाक मासार माहाय वाक मासाय आइছে आफुरकै गरे गरे हाबै सिंमानो जों बुसुक साबो चाइमान आबोसो साजि दाइছে यागो क्षमता तंखाबा रां तंखाबा नरगु अन्ध्र प्रदेश खरगसा एमएलए नुखनाबले काली पूजा पुरु तक मासा सुवाक बोतल काइसा रि रहराइছে एमएलए एन्जॉय खाइ दिने आइছে बमनि हाबो जों मरो बोतल सेरियां ब्रान्डी तै मिनि ब्रॉयलर तक मासा मासा रि साइमाको थांदि हजागिरि मसामा नाइसिदे एन्जॉय खाइ दि अबन बागे पावर नांगो निनि सरक तुबना पावर नांगो रियां दं बागे 5000 नक फैमानि 150 नक याफारै बाकी 4500 पने 5000 नक जतनो थुरि बागजागो अम मथाकना हंकाय बुइनि सरकारिया टिप्रामथानि सात बायथांनि सरकारसा मातु बुनाय मनि बागिसो जों मा चाइतकनाय गोबां गगां मोसालिया কক সাদা সাতারণ গুণ ক্লাই থাকা ও নিমেন দাবা পাগল হয়ে গেছে বক্তৃতা দিতে দিতে মঞ্চে পড়ে গেছে আবং নাই ককরে বেলায় তংথকা তিনি আর মা ফাইমান বাগে কিন্তু অম তিনি নি পান্ডা কর্মী সবাই আং সিও হইতে কর্মী সবানো কোনো দিনও সাতুঙ্গমতিকে ফ্রান্ডে কর্মী সভা আঙ্গি হইতে অর নিশ্চয় लेंग्रादी लेंगमानी परे थांगै काइसा नग थां चाइदि मानि पान्दा नंखानाव मत आरो आंबो थांनान मुसुमखा दै गोबां कक सायै जत ताकुकते बुकुक संनो अरनि चिनि परम ग्रांजि गियेमबो साव माइ खपसा जतन चाइ थांनान इंथुंनि सामा खोनाव बनायছে खपसा बाइले माइ अफुंनि आइছে जे 1214 खप जे चाइ माबा सादे आइছে चाया कइ जतन नग थांबाय दे তবে মুই তো নারাক দে থিনাঙ্গ जों किरिनान कग्या सरकार बो टिप्रामथानि नंनाय ग्रेटार टिप्रालेन्ड बो फाइसक फैनाय जों थानसासो मा दंनाय बालाय बालाय जतना हामबाय मोसो कक साइनागान कक मथाक्सिने टिप्रामथाय ग्लकथु बबाग्राय ग्लकथु